Mag-hi kayo sa mga friend. Yes, ma'am. And guys, Mama More, shout out sa'yo. Shout out mo yung mga friend mo, ma'am. Shout out sa Ayun. Yun guys. Ito pa shout out natin si ma'am. Papa Vic, ma'am. Baka pwede pa subscribe, ito yun. At i-upload ko yun, ma'am, ha. Ito yung ano natin. Okay lang. So ayan guys, mabait naman si ma'am. At payag naman siyang i-upload ko yung ano namin, video. Yun, thank you so much, ma'am. Ayan guys, may panibago na naman si Papa Vico, si Ma'am Amor. Shout out, ma'am. Hello, kuya. Shout out kay Harry Clint, Artwood Channel. Grabe. Thank you, kuya. Sige, thank you. Safe niya. Safe ako dumating sa amin. Ayun, thank you, ma'am, thank you. Yes, thank you po. Ingat, ingat, ma'am. Nagla-live din po siya, guys. Dito po. Thank you po. Thank you. Thank you po, kuya.